Он был дзюдоистом. Я любил бороться. Когда мне еще было 12, придет папа на футбол, я не согласился, потому что я со вторых лет уже боролся. Мы выступали в соревнованиях 94 раза. Я радуюсь, когда выиграю, потому что я поднимаю факты Джигасана выше и выше. Ну, чтобы я факты Джигасана поднял на Олимпиаде. ماشین همه چی دوستونه که به خاطر پیشرفت ملت و وطنمون همه چی را فروختم. در کدام وقت چمپیونات میشید میبردم زد زد اینا کارو جوجیتسو در جهان شد در پروفسیونالی 59 کاری 43 اینا بود در ابودابی یک 15 روز پیش چمپیونات میر بود ورلد ابودابی و در همه جام تاجیکستان بسیار رفتگی بودن یک قریب 20 نفر رفتگی بودن لیکن گرفتن جای دوم سوم مدال طلا تنها اونیسیو گرفت.